लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? বেশি বছর হইলো কিছু কিছু বছর দেখা যায় মানে সুদ মো রাখতে যাও গায়ে Salah makan kan beri hai dia hasa kia kana kana ini kedua cerita ini beri मतलब ये जो ini lah फिर pasal वही di बात आ sana गई ये जो गरीब हो ना आदमी itu beri lah pasal वो mereka साला itu बाप jaga से गरीब हो কানা পয়সা লাগাই সে একটু কোনো কানা লাভলা পয়সা সামনে লাগা কি কি করে খামো গো কানা কানা হচ্ছে দেখে আজকে কখনো দুঃখ কেন বুঝলাম না গো মানুষের কত জায়গা গো